Halo sahabat kreatif yang selalu seru. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan membagikan sebuah video tutorial bagaimana cara membuat ini. Buket uang berbentuk mawar. Cantik kan? Oke. Selamat mengikuti. By thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let